Okay, so let us continue with chapter 6.2, Equilibrium Constant. Okay, so our learning outcome for chapter 6.2 ni dia agak panjang lah. Okay, so the first one, you should be able to define homogeneous and heterogeneous equilibria. Second, you should be able to write expression for equilibrium constant in terms of Kc and Kp, partial pressure, for homogeneous and heterogeneous system. Okay, so Miss akan cover video ni untuk learning outcome A and B sahaja dulu. C, D, E, F dalam video-video yang seterusnya lah. Okay, alright. So the first one, you should be able to define homogeneous. So what is homogeneous reaction ataupun homogeneous equilibria? Okay, equilibria ni equilibrium lah, cuma dia plural. Okay, so homogeneous equilibrium adalah chemical equilibrium in which all the reactants and product are in the same phase. Okay, so homogeneous, homo, the word homo means same. Okay, so chemical equilibrium ni kalau untuk homogeneous, that mean reactant, product dia phase yang sama. That mean kalau solid, solid semua. Kalau gas, gas semua. For example, bawah ni lah. Okay, so this is reactant, N2O4, this is NO2 adalah product. Okay, so as you can see, the phase for reactant is gas, the phase for product is also gas. So maksudnya phase yang sama. So this reaction is considered as homogeneous equilibrium ataupun homogeneous reaction lah. Okay, and then this one SO2 gas, O2 pun gas, SO3 pun gas. Okay, so ini pun another example of homogeneous equilibrium. Okay, so the next learning outcome, kita kena tulis expression for Kc and Kp untuk homogeneous dan heterogeneous. Okay, so Kc and Kp, ini kita guna balik law yang kita belajar dekat chapter 6.1 iaitu law of mass action. Okay, so ada Kc, ada Kp. Okay, and then Kc ni, C ni apa? C ni adalah concentration. Small letter C tu adalah concentration. That means kamu kena tulis equilibrium constant dalam bentuk ni lah, concentration, and then K ni equilibrium constant, P ni adalah pressure. Okay, so P adalah pressure. Okay, so kita recap balik macam mana cara nak tulis equilibrium constant menggunakan law of mass action tu. So kita tengok equation ni, A, B, B, C, C, D, D. Okay, so A ni macam biasalah, small letter A ni adalah stoichiometric coefficient. Okay, dekat bawah tu pun ada tulis. Okay, so A, B, C, D ni adalah stoichiometric coefficient. And then Kc adalah equilibrium constant untuk concentration lah. Okay, and for concentration, we will just use square bracket to show that itu adalah concentration. Okay, and kita belajar dekat law of mass action, nak tulis Kc, nak tulis K lah, kita ambil produk, darabkan concentration C, darab concentration D to the power of its stoichiometry, which is C ni power dia C kecil, D besar ni power dia D kecil. Okay, and then over bawah ni adalah reactant, concentration A, concentration B to the power of A to the power of B. Okay, so itu cara tulis Kc. Okay, so next kita tengok macam mana nak tulis Kp pula. Sama juga, kita ambil produk, untuk produk ni kena darabkan. Okay, so dalam ni partial pressure of C lah sebab pressure kan. So PC to the power of C kecil, partial pressure of D to the power of D kecil over reactant pula. So partial pressure of A to the power of small letter A and partial pressure B to the power of small letter B. Okay, so the small letter A, B, C, D adalah stoichiometric coefficient. Kp adalah equilibrium constant untuk pressure lah. P tu adalah partial pressure of gas in ATM. Okay, so kiranya sama lah, ambil produk, darabkan power stoichiometry, bahagi reactant, darabkan power stoichiometry. Okay, so kita dah belajar Kc, kita dah belajar tulis Kp. So kita cuba example bawah ni. Okay, so start with example 1. Okay, so example 1, so first saya nak tulis Kc dulu. Okay, so kalau Kc equal to produk dulu kan. So produk kita adalah inilah. So this is produk, ini adalah reactant. Okay, so produk kita adalah NO2. So square bracket NO2. Kenapa square bracket? Sebab ini concentration kan. And then stoichiometry untuk NO2 ni ada 2 depan. So to the power of 2. Okay, lepas tu bahagi dengan concentration of N2O4
Okay, N2O4 ni dia depan dia 1. So, kita tak perlulah nak tulis 1 tu. Okay, nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. So, kalau saya tinggal macam ni je lah. So, this is equilibrium constant punya equation untuk KC. Okay, tapi kalau nak buat equation KP pula, kita tengok macam mana. Okay, so KP sama juga. Cuma ini adalah pressure. So, partial pressure of the product which is P NO2. Okay, so to the power of 2 sebab stoichiometry dia 2 bahagi dengan partial pressure of N2O4 to the power of 1. Okay, nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, so that is KC and this is KP. Settle. Okay, so jom kita proceed to example 2. Cuma sebelum saya proceed baru saya teringat lah nak bagi tahu kamu something. Untuk KC, okay, so ini especially untuk heterogeneous equilibrium lah. Okay, so KC dia khas untuk phase aqueous and gaseous phase. Okay, gaseous phase. Tapi kalau KP hanya boleh ada dalam phase gas sahaja. Okay, so gases phase. Right, so kalau lain daripada gas, that means tak ada value, tak ada KP lah, tak boleh nak cari. Okay, alright, so kita tengok example 2. Okay, so example 2, let's start with KC. Sama juga macam tadi, ambil concentration product. Cuma kali ni kita ada dua produk kita. Okay, so ini produk kita. So CH3 COO minus. Okay, so depan ni 1. So power dia 1 lah. Okay, and then darab dengan concentration H plus. Also to the power of 1. And then settle untuk produk. So over dengan reactant. Reactant kita adalah CH3 COOH to the power of 1. Okay, so that is our KC. Next, kalau soalan minta tulis KP for this one, tak ada KP. Sebab apa? Sebab ini aqueous, ini also aqueous. Okay, so macam saya cakap tadi, KP untuk gases phase sahaja. Okay, alright, and then this one, kalau soalan minta KC and KP for example 3. Okay, so untuk example 3, walaupun phase dia liquid, tapi kita bolehlah nak tulis untuk KC. Okay, tapi KP memang tak boleh. Okay, alright, so KC kita macam biasa. Okay, ambil concentration of CH3 COOH, okay, to the power of 1 times with concentration C2H5 OH to the power of 1 juga, divide with concentration CH3 COO C2H5 to the power 1, and then concentration H2O to the power of 1. Okay, alright, so that is KC. And sama, this one KP tak ada sebab KP untuk gas sahaja. Okay, and then next one, example 4. Okay, so for example 4 sama jugalah. Kita KC equal to concentration of SO3 gas, tapi depan ni ada dua stoichiometry dia, so to the power of 2, divide with concentration SO2, over here ada 2 juga, so to the power of 2, times with concentration of 2 to the power O2 to the power of 1. So that is KC. And then since phase dia semua gas, okay, so gas lah, kiranya dia ada gaseous phase, so we can write the equation KP lah. Okay, so KP equal to partial pressure of SO3 to the power of 2 divide with partial pressure of SO2 to the power of 2 times with partial pressure of oxygen to the power of 1. Okay, so itu KP. Okay, so ini adalah homogeneous reaction. Tapi reaction kita selalunya dia mix lah. Kadang-kadang homogeneous, kadang-kadang heterogeneous. Okay, so kita tengok pula ada important information dekat bawah ni. The equilibrium constant, which is value KC and KP, is dimensionless. No unique quantity. Okay, sebenarnya KC and KP ni ada unit. Okay, tapi for your syllabus, sebab unit dia kena cancel out semua. So, tendency untuk student salah tu banyak. So,
for your syllabus, Kc and Kp is dimensionless. That means you don't have to write unit. Okay, so let's say kalau you are given an equation like this, and the value of Kc is 1.67. So 1.67 je lah. Okay, and as you can see ada temperature dekat sini. So saya bagi information extra dekat sini. Okay, so actually the value of Kc and Kp ni, okay, so Kc and Kp is dependent on temperature. Okay, so ini penting nanti, belakang nantilah kamu akan belajar. Okay, the value of Kc and Kp ni dia takkan berubah kecuali temperature tu berubah. Kalau temperature of the reaction tu carry out at different temperature, then the Kc and Kp dia akan berubah. Okay, tapi kalau setakat concentration yang berubah, pressure yang berubah, tapi temperature dia kekal sama, the value of Kc and Kp dia akan masih sama. Okay, alright. So, next kita tengok pula cara nak tulis equation Kc and Kp for heterogeneous equilibria. But before that, we need to understand what is hetero. Okay, kalau homo sama, hetero means tak sama lah. Okay, so chemical equilibrium in which the reactant and product are present in more than one phase. So, kiranya kamu ada reactant, kamu ada product, tapi reactant dan product kamu phase dia lebih daripada satu. For example, ini reactant ni phase dia solid. And produk dia adalah solid dan gas. Okay. So, kalau kamu nak tengok, inilah lebih kurang macam ni. So, CaCO3 adalah solid ni. Yang macam timbunan ni. Okay. And then, CaCO3 solid ni dissociate to form CaO. So, CaO is also solid. And then, also dissociate to form CO2. So, CO2 ni lah yang bulat-bulat atas ni. Okay. So, kiranya dia ada dua phase lah. Solid and gas. Okay. So, kita tengok Kc and Kp expression for this equation. Okay, so this is the equation. Sama aja macam sebelah ni. And then Kc dia adalah concentration of CO2 darab dengan concentration CaO. Okay, over dengan concentration CaCO3. Tapi kalau kamu tengok CaO dengan CaCO3, dia cancel out kan. And dia tulis sini concentration CaCO3 constant, concentration CaO constant. Okay, so kenapa? Okay, macam tadilah saya cakap tadi. Kc untuk gases and aqueous phase. Okay. Tapi kalau Kp untuk gases phase sahaja. Okay. Alright. So, dekat sini kenapa dia letak rule macam ni? Sebab concentration of pure solid and pure liquid adalah constant. Okay, so concentration, so another ni concentration of pure solid and pure liquid is constant. Okay, so kiranya dia tak berubah lah. Okay, so disebabkan dia tak berubah, so dalam heterogeneous equilibria, kita hanya akan tulis Kc untuk gas dan aqueous sahaja. So macam dalam ni, ini solid-solid, ini gas. So Kc untuk ini adalah CO2 sahaja, concentration CO2 sahaja. Okay, alright. And then next kita cuba example. Nak faham kan? Okay, so kita tengok example 1. Nickel solid plus 4CO gas menghasilkan NiCO4 gas. Okay, so kalau saya suruh kamu tulis Kc for this one, kamu kena ambil produk. Okay, so since produk dia adalah gas, so kita boleh tulis. So concentration nickel CO4. Okay, sorry, square bracket. Okay, and then depan dia 1, so ini pun 1 lah. Over. Okay, so untuk yang nickel solid ni, ini tak perlu ambil lah. Tak perlu ambil sebab ini solid. Pure solid tak perlu ambil. Kita ambil gas dan aqueous saja. So, 4CO2 ni, 4CO yang kita ambil. So, CO to the power of 4. Okay, so itu Kc untuk equation ni lah. And then, kalau minta Kp pula, since dia phase gas, so ini gas, so boleh ada Kp lah. That means partial pressure of NiCO4. Okay, so to the power of 1 divide with partial pressure of CO to the power of 4. Okay, solid ni pun kita tak ambil. Okay, so that is Kc and Kp for example
1. Okay, and then why not you try to pause this video and then cuba tulis answer for example 2. And then baru play balik to see if your answer is correct or not. Okay, so saya proceed lah. KC for this one adalah kita ambil phase gas sahaja dan aqueous. So O2 gas to the power of 1 divide with concentration of CO2 to the power of 2. Okay, and kalau dia minta Kp equal to partial pressure of oxygen to the power of 1 over partial pressure of CO2 to the power of 2. Okay, and then proceed to example 3. Okay, so ini pun sama, kamu boleh cuba buat dulu and then baru check jawapan. Okay, so Kc equal to concentration H2O to the power of 1 and ini liquid so tak perlu tulis. So Kc equal to concentration H2O gas sahaja. Okay, and then untuk Kp pula equal to partial pressure of H2O only to the power of 1. Okay, bracket untuk partial pressure ni ikutlah, perlu buat, tak perlu tak payahlah dalam kes ni. Okay, tapi ini square bracket ni wajib sebab ini melambangkan concentration. Okay, and then last one is this example gas, solid. Okay, so untuk Kc dia equal to concentration of SF6 to the power of 8 over concentration F2 to the power of 24. Punyalah besar. Okay, and then for Kp equal to partial pressure of SF6 to the power of 8 over partial pressure of fluorine to the power of 24. Okay, so settle untuk equation Kc and Kp for heterogeneous equilibrium.